ଦିନରେ ତ ଦେଶୀ ମାଛର ଖାଇବା ଗଲା ଦିନ ବେଳେ ଦେଶୀ ମାଛ। ଏବେ କ'ଣ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ସାଇ ବାବା ଏବେ କ'ଣ ସବୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ମାଆ ବି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ବସିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖାଉଛି। ଆଗେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ମା ଏଠି ଦେଖ, ବର୍ଷା ହେଲା ମାନେ ଆମ ମାଆଙ୍କର ମାଛ ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ଅନ୍ଧିଲି ବସେଇଛନ୍ତି ବିଲରେ, କେଉଁଠି ଦିଟା ମାଛ ପଡ଼ିଏ ଆମ ମା ତାଙ୍କର ନା ବାପା ତାଙ୍କର ନେଇ ଆସିବେ, ମାଆଙ୍କୁ କହିବେ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତିକି ମାଛ, କେଉଁଠି ଅଳ୍ପ 2-4ଟା ଖଣ୍ଡେ ମାଛ ସେଇଆକୁ ବନାଉଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ବିଲରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଯାଉଛି ମାଛ ବସୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଆଉ ବସୁନି ମନା କରିଦିଅ। ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ଗୁଡ଼ା ନା, ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ହେଇଥିଲେ ଯାହା ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଇଟା ଦେଖୁନ ଆମର ଏପଟେ କ'ଣ, ଏଇଟା କ'ଣ କଳା କୋଉ କୁହନ୍ତି ନା, ଆଉ ଘଷିକାରି କ'ଣ କହିଲ ଆମେ, ଭୁତୁକୁଡ଼ି, ବୁତୁସି। ଏଇଟା ଆମ ମା କହୁଛନ୍ତି ବୁତୁସି, ଆମ ସାଇ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଭୂତିକାଡ଼ି। ଆଉ କଳା କୋଉ, ଏଗୁଡ଼ାକ କିଏ ମାଛ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ମାଛ, କି ମାଛ ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଭେଉଛନ୍ତି ଖାଲି। ବର୍ଷା ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଏମିତି ଆବାଜ ଶୁଭୁଥିବ କି ନା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସାଇ ବାବାଙ୍କୁ, ସାଇ ବାବା କ'ଣ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଜାଇନ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ଏଇଟା କ'ଣ ମୋମୋ। ମୋ ପୁଅର ଫରମାଇଶ ଥିଲା ଯେ ତାର ମୋମୋ ପାଇଁ। ତ ସାଇବାବା ଏଠି ସେ ତ କ'ଣ ସବୁ ତା ଦେହରେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଇବାବାଙ୍କୁ ପଚାରିକି ବୁଝିବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପକେଇକି ମୋମୋ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି ବେଲୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋମୋକୁ। ସାଇବାବା କୁହ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଏ ଦେହରେ ପଡ଼ିଛି। ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ନା ଛେଚା ହେଇକି ନା ଗୋଟା ନା କ'ଣ? ଅଦା ରସୁଣ କଷା ହେଇକି କି କଞ୍ଚା? ଓହୋ। ଆଉ ଚିକେନ, ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ତାକୁ ସବୁ ମିକ୍ସ କରିକି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ବନେଇଦେଲେ ମୁଁ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି କେମିତି। ଏଠି କଣା ହେଇଯାଉଛି ତ, ଏ ଦୁଇଟା କଣା ହେଇଛି, ଲବଙ୍ଗ ଫୁଡ଼ିଲା ଦେଖାଉଛି। ଫାଷ୍ଟ ସେ ଦୁଇଟା ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଇଏ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବନଉଛନ୍ତି। ଚାଇନିଜ ସେଫ୍ ପାଖରେ ଥିଲେ ସବୁ କିଛି ଚାଇନିଜ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ମିଳେ। ହୋମମେଡ୍ ଚାଇନିଜ ଜିନିଷ ସବୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ। ମାନେ ପୁଅ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି କହିଲାଣି, ଯେହେତୁ ଜାଣିଛି ତା ବାବା ସବୁ ରକମର ତିଆରି କରି ଜାଣିଛନ୍ତି ଚାଇନିଜରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ତା ବାବାଙ୍କୁ କହିଲାଣି କିଣିକି ଆଣିଦେ। କିନ୍ତୁ ତା ବାବା ମନା କଲେ ନା, କିଣିକି ଆଣିଲେ ଏଇଟା ଭଲ ପଡ଼ିବନି, ଆମେ ଘରେ ବନେଇକି ଅଧିକ ଖାଇପାରିବା, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖାଇପାରିବା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତା ବାବା ଆଜି ଯେହେତୁ ବାର ଅଛି ମୁଁ ବି ଖାଇମି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ହଉଛି ଚାଲ ଆଜି ତାହେଲେ ବନେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ସବୁ ଘରେ ତିଆରି କରାହବ, ମାନେ କିଛି ବାହାରୁ କିଣା ହେଇକି ଅଣା ହେବନି। ଆଉ ସସ୍ ବି ତିଆରି ହେବ। ସସ୍ ପାଇଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ କ'ଣ ଟମାଟୋ ରସୁଣ ଲଙ୍କା ୟାକୁ ଫ୍ରାଏ କରାହେଇଛି, ୟାକୁ ହଉଛି ପେଷ୍ଟ କରାହେବ। ପେଷ୍ଟ ହେଲେ ଇଏ ହେଇଯିବ ଚଟନି। ଆଉ ଷ୍ଟିମ୍ ହଁ ହଉ ମୁଁ ଚଢ଼ଉଛି। ଏଠି ଆମର ମୋମୋ ପାଇଁ ଚଟନି ରେଡ଼ି।
एठी बसा हो गलानी पानी फुटिलानी एबे होजे हमर मोमो दिया जिवो देखो केते सारा बनै साइलेनी तमे टे रखि दियो आनी टी मोमो एबे साई बाबा देबे मोमो कदली पत्र दे देछु जे जाऊ माने इटिल छांचरी जे तयारी करूछु आ लागीबनी बुली रे सेटा थाउ सेमी सेटा मौली गले होची ये हिजबन ना थरे ये हिसाला परे पानी फुटिलानी बांफ बाहरलानी पूरा लागी लागी रहले कोन लागी जबो से छाड़ छाड़ कर रखिछ आटे ये करके रखले ना तो तुम रखिछ पाखो पाखो से पाखो रखले एरा ये रे लागी जबो साइड रो अच्छा लगे ना लगे से पाख गोटे रख दून से कदली पत्र केते समय छड़ा हम स्टीम पाई 15 मिनट स्टीम पाई हमर 15 मिनट छड़ा हबो मु बढ़े दउची गैस हाई कर दउची एबे पुणी आसी गले हमर साई बाबा आउ बाकी बनेबा पाई चलन हमर स्टीम हे सारू हे साला परे म आपन मानु देखेबी केमिति हेची खाई की भी कहबी केमिति हेची देखबा हे सारू आपन मानु तो देखेबी केमिति हेची आ हमर एबे साई बाबा देखते जे मोमो रेडी हलानी नहीं हे गलानी मोमो हां मोमो हे गला मोमो रेडी हे जाई से देखते से मोमो पूछती सर्विस स्पून ना कोन कोन बोलो सर्विस स्पून बया धरिनी देखा दीटा स्पून लो काट दो हमर पूरा रेडी हे जाई मोमो साई ट्यूशन जाई छी नन है तो देखि दिने देखि दादा ताको से किमिति हे मत रेडी होते आ बाकी एठी सब बनै की रखिसंदे आ भी बना हबो तो मैं एबे नै की बापा मां को आगे देमी देखि से खाई केमि कोना बापा को तो जमे को पसंद ने हमर पखाला दिने सब अछि ये गुडा को किछि बापा कर माने बापा के कोडा को नै के मु खाइबिनी मां जा भी टेस्ट करिए खाइए किंतु बापा को दी ना दे खाई ना दो बापा खाइए दी हाँ दीदी रखो बापा जमा को खाइया को राजी पड़ती भात आगका लोक ना से भात खा से सब फास्ट फूड ताकू भल लगे पसंद नहीं तमें नहीं कि बापा को दियो बापा कौन कहते देखे है आम बापा माँ रेडी हो पुओ नहीं जीवे देखे बापा कौन कहते चलन तो जीवा गरम गरम थी गरम गरम खा गरम गरम चमच रहबा हाथ रहबा चमच ना हाथ रहबा ओ माता रहबा किमिति आइछ मा कोन अलना हे गेला मां को अलना लागुची हां लाला कोनटा काटी के बेसी
ବାପାଙ୍କର ଲଙ୍କା ଅଧିକ ମାଙ୍କର ଲୁଣ କମ ହେଇଛି। ଏତେ ଟିକେ ରାଗ ରାଗ ରହିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆହୁରି ବହୁତ ରାଗ ହୁଏ। ଆମ ଘରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଳ୍ପ ରାଗ ହୁଏ। ଚଟନି ବା ସେ କିମା ବନାଇଛି। କିମା ନା ଚିକେନ କିମା ଆଣୁଛି ଆଣୁଛି। କହୁଛି ନା ବାପାଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଜମା ନୁହେଁ। ମୁଁ ଭାତ ଖାଇଥାନ୍ତି ସେଟା କଣ ଦଉଛି ଖାଇସାର ଭାତ ଖାଇ ତ ଭାତ ହେଇସାରିଛି କଣ ହେଲା? ଆମର ଆସିଗଲେ ଗେଷ୍ଟ ଆସିଗଲେ। ଆଉ ଜଣେ କୁଆଡେ ଗଲା? ତୁ ମୋବାଇଲ ନେଇ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ? ଟିଉସନ ଯାଇଥିଲୁ ମୋବାଇଲ ନେଇକି? ଅଙ୍କ କରୁଥିଲୁ? ହଉ ବସ। ତମେ ବସୁନ ବସିଲେ ତମକୁ ଦିଆହବ। କେତେ ଲେଖା ହାଫ ପ୍ଲେଟ ନବ ନା ଫୁଲ ପ୍ଲେଟ ନବ କହିବ ତାପରେ ତମକୁ ଦିଆହବ। କୁହ ଆଗେ ଆଗେ ସେମିତି ହବ ନା ଫୁଲ କି ହାଫ କହିବ ନା କହିଲେ ଯାଇକି ଦିଆହବ। ଯଦି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଫୁଲ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବ ନା କଣ? ହଉ ହଉ ତାହେଲେ ତମକୁ ଦଉଛି ଆଉ। ହାଫ କେତେଟା ଦିଅନ୍ତି? 4ଟା। 4ଟା ହବନି ଏଟା ଛୋଟ ଛୋଟ କରନ୍ତି। ମୁଁ ବଡ ବଡ କରିଛି। 2ଟା 8ଟା ଆଉ ତମେ ତମେ କରୁଛ ସେ ଭାରି ହେଇଛି। ମୁଁ ନେମିନି ମୁଁ ଖାଇବିନି ସେମିତି। ହଁ हाँ हटा भी है कौन टेस्ट करिए देखन ओडिशा पुरे यति पैसा देबे ना पैसा देबे ओडिशा पुरे कम दाम रे दबु 3-4टा केतरा अछि देखन तो 3-4टा हमर बापार मोर केतना आजु ना एति हां तो ने काढी दउ नाही ता दुष्ट एबे देखो तो हमर आसी गनु मोमो खाइते मुह खाइते रुंकु केमि हेछि को रुंकु भल हेछि ना बहुत बढ़िया हेछि। ए सेब बनै जंती भल होबन ना ए सेब बनै जंती जे ये गोटा होटल लो या गोटा 60-70 टका पीस गोटा हां एने की हाफ प्लेट होजी न ना 60 टका हाफटा एठी हमर 60 किंतु एठी पीस गोटा बाहिरे एरिया आ प्रबल पैसा सेति पई आ हां तमे सब खाइ दियो तमे सब मते न देकी तमे सब खाइ दियो हां कट पुरे छै एका अछि तमे सब खाइ पानी पी जाउची जल्दी पानी पुरे नहीं छ आमे खाइनु मिनिमम सेदिन तो 60 टका दे खाइनु सब चिकन भीतर जणा पड़ती एती कोन चिकन थिला ई कोन फुल प्लेट आंसर मगन तू ने बरो 60 टका देखा तो केतो पीस डॉक्टर जाय दिन दिन खाइनु मन केबे खाइ देबे ट्राई करे मो दी छे न गेला घर तो भलो पड़लाती ये घर तो कोने मर मंदर आज बने दो आज ना खाइए समस्त मन खुश रह मु खाइनी केबे मन देखे कि टेस्ट करे केमिदा मते तो फास्ट फूड सेमिति भल लागे नी देखे बिना किंतु खाइनी तो मु कहती छी मु खाइमी नि मु करे मु बने देमी देखु कि खाइबनी बढ़िया लागे एई भला जे खाइ से तो मन करियो दी तर खाइया पाए टम दे तो खा लेट करबानी मु जदी भिटु आने बनेमी से दी जण आने सब खाइ देते ताकर खाइ सारी के मोर खाइ देबे जण मु भिटु एडु बंद कर दउची बंद करी के मु खाइ दउची ने छा हमें सब खाइ दउची हां मु बाइड भिडियो करछि से ताकर सब देख चटनीटा देख केते सुंदर सब खाइ सारी हेनी चटनीटा